Вітаю, шановні. Так. ГГ. Ні, ГЦ. ГЦ. Грац каже. Прикольний апарат. Бляха, стрьомно. Коротше, тут така карта. Хто не бачив попередній серії, просто капець. Тут локація, тут і ось тут. І ще і ось тут. А я отут. Тобто оце попереду вона. Да хрена. Просто да хрена. Усього да хрена. І тут до хрена. І там до хрена. Там ще щось вдалечині. Капець, тут лазити і лазити. Я в шоці просто. Я думав, буде маленький квестик. Розслідувати вбивство і все. А тут, бляха-муха. Твою наліво. Капець просто. Що блукати і блукати. Ти хто? Мордоворот. Ну що, пішли. За мною, дівчатка. Доганяйте. Так. Hello there. Hope your atmospheric entry wasn't too troublesome. As a guest of honor, you deserve the best in comfort. Sublight Salvage and Shipping Underground, or Slug, as we like to call ourselves, is delighted to welcome you to Eridanos. I'm the Grand Colonial Head Bellhop. I'm here to grab your bags and direct you, the inspector, to the Grand Ballroom, which was the scene of the crime. Так, варіантики. I'll say. There's nary a soul here who wasn't a fan of hers in some respect. Just about everybody's shocked. Some people are inconsolable. Hell, even Black Hole Birdie, Helen's beau, has wandered off. Some folks think he had something to do with the murder, but I don't believe it. I still don't understand why anyone would have it in for Ms. Helen. We should ask if they're comping the minibar. This might take a while, if you get me. Folks get heated when it comes to serials and their actors, I suppose. Є таке. Так, що тут можна спитати в них? Not particularly. But I think some folks were jealous of her success, or otherwise viewed her as a threat. Reckon how she came about her fame didn't help. Why, she was a natural. People fell in love with her. She managed to wrangle up a following all on her own. She ended up about as famous and high-runged as your average VP, which rubbed a lot of Byzantines the wrong way. Actors ain't supposed to get preferential treatment. I imagine the admin briefed you about Helen's part in the Spectrum Brown unveiling. Too bad about the postponement. Not so terrible as Helen's murder, but still a crying shame. Так. You bet it was. Rizzo's rented out the ballroom in the hotel just for the launch event. Reckoned it was gonna be a real swell affair. Rizzo's ain't unveiled the product since the debut of Spectrum Ultraviolet. Invisible to the naked eye, and as it happened, prone to causing massive internal bleeding. Ніхера собі Anyway, I вибивка. think I've held you up long enough. Once you're ready, head down to the lobby. The ballroom is just behind the elevators. Meanwhile, I'll grab your bags. You're making fun, right? Your luggage, belongings, kit, wherever you keep what you ain't wearing. You're still giving me a pretty blank look. Suppose it's none of my business, but do you just wear the same set of clothes all the time? Навіть не миюсь.
Та. Чесна відповідь і збрехати. Однаково. Але інтонація вирішує. О. Well, reckon I can respect your candor, even if it scares me a smidge. Просто не вмирай. Anyhow, I'll look for you in the grand ballroom later. Hope you can unravel this mystery, Inspector. Якщо ти вмреш, мені доведеться носити твою. А в тебе вона херова. Complete lockdown. No one's allowed in or out until the murder investigation's concluded. Do you have any idea who I am? I could bury you under 6 tons of paperwork before you had the time to cry out for your supervisor. I'm sure you could, but we fed our last box of grievance forms into the incinerator a few months ago. Is there anything I can do for you in the meantime? I cannot believe this. Нормально відшила. Молодець. Мені можна забрати. Серйозно? Це чиїсь речі були. Чувак, це твоє? I was nearly attacked by a terror ray on my way here. А, ну, таке. Бачив, ти б то мене намагався зжерти. Так. Що у вас і цікавого для мене? Я щось знайшов. О! Бляха, лутати. От паскуди, а. Так і знав. Ти мене забираєш? Так. Я зніму. Хе-хе-хе. І все? Ну нехай. Давай назад. Тикс. Тут все? Нічого нема? Ага. Можна усе брати. Ви виявляєте отель, у кому все включено. Даже крадіжка. Жестяк. А, стій. Це те, що є в мене. Побігли. Do you have any idea how many bits I've spent at the Grand Colonial? Is my patronage Прикольно. worth Що робиш? I'm pretty happy working for Slug. Mr. Kincannon О, це treats us добре. with respect. Це дуже добре, коли нормально ставляться до людей, як до людей. Що у тебе тут? Хтось вкрав? your job to do and you'll get Капець. Вар'йо, прямо в отелі. for a brief period. A Ти handful of все? Нічого більш нема? Велкаме, каже. І тут велкаме. Велкаме. Ох ти ж. По-багатому. О! Greetings, Inspector. No need to check in here. Your Я допоможу paperwork has прибрати. all been processed. Там, мабуть, важке. You should Давай. be able to find the colonial right ahead. Ага. Зараз, зараз. Ви ж не проти? Hey! I saw that! Ай! What do you think you're doing? А що, не можна? Хіра собі. О. Вибачте. Так, стривай. 17. 20. О, давай цей. У мене нема стільки грошей. Ну, тобто вони є, але їх нема. Так, я тут, ага, залутав. Ну, пішли. Do you have any idea how many bits I've Тут же не можна красти, тільки на вулиці. Greetings, Inspector. No need to check in here. Your paperwork has all been processed. You should be able to find the colonial right ahead. Sublight Underground appreciates your patronage. А чому там можна, а тут не можна? Мовчиш? Ну мовчи. Але я запам'ятав. Це була образа.
Вони мене заарештували за те, що я крав. Так. Ох, ніхіра собі. Fancy place. I hope they're not expecting us to pay. Не кажи. Реклама. Так, а ліфт це куди? На другий поверх? Серйозно? А тут можна красти. Тю. Дуже дивно. Ну, нехай так. Окей. Туди, каже. Rizzo's Knock You Out Bar. A CCN 76 milk chocolate bar with caramel and pea-free nuts in it. Ага, It's ага. time for a KYL. Ну, цікаво подивитися. Теж нічого нема? Так, там охорона кругом. Окей. Треба буде обережніше красти. Жестяк. Ну, красиво. Реально красиво. Що? I can't believe Helen's gone. We're never going to get a sequel to Terror and Monarch. Ну, нічого страшного. Wretched enough to do such a thing. You don't think a dissident could be here, do you? Get a hold of yourself. The administrator would never allow someone as dangerous as a dissident here. Eridanos is safe. Де This вони is all балакають? just Ага. a terrible coincidence. Of course, you are absolutely right. I think the idea of a psychopath wandering among us is just making me nervous. Гранд колоніал. А що тут? А, де? Де? Та ось де. Хіра собі будівля. Бляха. Маю надію, що там не треба по всіх етажах бігати. Ну це реально по-багатому. Ей. Люстрочки такі прикольні. And I bet you believed Halcyon Helen's dead. Нічого та тут опита навалили одразу за вхід. Охо-хо. I wish I'd worn my muddy boots and the jacket with holes in it. Can you imagine the looks we'd get? А ти вмієш розважатися. Хвилинку. The murder has inflicted severe emotional trauma on me. I demand a room upgrade. Ти його нахер пошлеш? Mr. Kincannon really knows how to run a hotel. Ага. Ну давайте побалакаємо. Чи ні? I'll bet you 10 bits this is all just some sort of publicity stunt. Піар-ход, каже. А що на другому поверсі? Так, стривай. О, жесть. Ого. Мраморна, а? Ти диви.
Що це ти так? Зайшов, покекав і пішов. Та ти що? Капець тут крутизна, а? Оце телевізор. А приставка є? А пограти не можеш. Зато бухлішко є. Нормально. Ну я не буду брати, воно мені і не треба. Тільки хлав збирати. Запечатано, каже. Hello there, my inordinately esteemed guest. If my hello were any more earnest, this loudspeaker would explode. Oh dear. I'm sorry, but you don't seem to have a registered room key. If you've lost your key, why don't you pay the hotel concierge a visit? I'm sure she can get you a new one. Then you can come back, and I'll service all of your vertical needs. Забавно. Навіть відзеркалювання є, прикольно. Якийсь шум за стіною. Okay. Так. Oh, come on. Why is the lounge closed? I wanted brunch. Хто тут? Зламу. Та блях зараз набігуть, я вас знаю. I did not read about this kind of treatment in the service agreement papers. Ага, сам в шоці. Відкривайте, я ж жерти хочу. Пу. Ні, на вихід не хочу. With Halcyon Helen gone, does that mean Spencer Woolrich will get all her roles? А чого ти на мене I дивишся? certainly hope not. That man doesn't even act as well as I do. А ти взагалі хто? I was nearly attacked by a terror ray on my way here. Ще один, бляха, тут яка пошлість на цей от. Опа. Давайте торгувати. Я вам можу щось продати. Ой, порівняйте цей пістоль, який мені дали, і ось цей. Просто дивишся на таке. І думаєш, а в чому його унікальність? Корозійний. 170. 600 монеток, давай, 300, давай. Та й ти бетиш туди. Ти на що? До свидання. Так. Хлам. О, 5 косарів вже є, нормас. А ну що у вас є? 29. Захисні навики 5. Та ти що? А це коштує чому стільки? Вдвічі більше, ніж ця. Просто тому, що вона ідеальна? І все? Серйозно? Вони ж однакові. Тільки ціна різна і все. Ну, то ідеально там от этот брильянтик намальований. А так все цілком однаково. Наука. Так, ну погано тут бронюха, бляха, ну грошей мало. За косар. Кулемет гівно. Нормальні пістолі. Та й ближній бій. Ну тут стандартне гівно. Так.
Хасар 200, 22. Там за 26. Точніше, 26 бронька. Чи 29. І дешевша. Різо. У Різо дешевше. Дівчата, вам треба щось? Можемо взяти. Не хоче знімати. А, здається, вони по 26 були у мене. А тут 29. Там такі ж 29. Ну на 3 бронька це таке. Купляти. Ох ти ж, йо-майо. Black hole birdies disappeared, you know. The poor fellow must be inconsolable. Туди теж не можна. Хоча можна зламати, мабуть. Карта доступу. Мужики, кого є? I knew I should have gotten her autograph when I had the chance. You think these people have never seen a corpse before? Що, нічого не скажете? Оце ви охороняєте. Що у вас тут є? Тобто нічого. Це куди? Ерідан, не хочу. Презентація. Вадяра каже. Oh, thank the law. Inspector, you don't know how relieved I am to see you. Так. Constable Maria Keene. It's good to meet you in person, Inspector. Dr. Goodnight. Ecstatic to make your various Goodnight. acquaintances and so on? Are we finished with the pleasantries? There's something I'm excited to show you. Ну роздягайся. Так. Якщо не терпиться мені щось показати. An extraordinary contraption. You'll love it. Our coroner has developed a device which may prove useful in your investigation. Our office has instructed her to hand it over to you. Our office has instructed her to hand it over to you. Oh, please. You make it sound as if I'm turning over stolen goods. Behold, my discrepancy amplifier. Hold it in your hands. Feel the way it hums with ontological potential. Ти точно мені не свій вібратор віддала, а? Така задумалася, бляха-муха. 60 треба. I'm so glad you asked. Allow me to explain. The discrepancy amplifier uses a deterministic model of our universe to detect the discrepancy between what should be and what actually is. Then it renders any discrepancies visible by using the power of magnification. Цікаво. Go on then. Give it a try. Just treat the amplifier as you would a weapon. Hold it good and steady and look down scope. I'm contractually prohibited from endorsing off-brand technology, but I'll bend that rule just this once. You'll want to peer into the amplifier and examine the crime scene. Так, ліхтарик. Ну давай. Ага, 5 уронія. Працюю тільки на цій локації. Все, питань нема. Давай.
Ніхіра собі. А нащо стріляти? The discrepancy amplifier is now operational. Greetings, designated inspector and/or unauthorized larcenist. This unit has detected a discrepancy related to Halcyon Helen. Unscheduled expiration of. Begin amplification. Так, інженер каже. The discrepancy amplifier has been programmed with advanced speech recognition, scientific analysis, and deterministic calculus protocols. Oh, you'll love this. Amplifier, tell the inspector about your features. Please do not interrupt the discrepancy amplifier. The discrepancy amplifier is programmed to take instruction from its registered or designated inspector. How curious. I must have set its impertinence levels to flagrant. This unit's features include an automated personality simulator. This unit has been programmed to simulate joy and satisfaction in assisting you. This footprint stands out from the normally spotless floor of the grand ballroom. Typically, the ballroom is cleaned twice daily, which means this must have been made by either Helen or her assailant or assailants. Ну, по слідам тут або одна людина, або дві одноногих. Footprint is a tailor-made 8.75, suggesting that its owner was very particular about their shoe size. It is also the exact size that Halcyon Helen typically prefers. There are traces of dirt throughout the footprint. The dirt carries traces of fertilizer, as well as the faint signs of crushed purpleberries and grass. Grass, fertilizer, and purpleberries can all be found in the purpleberry orchards, located not far from the Grand Colonio. Ніхера тут опита дають, ви шо? Can we give him a name? I'm gonna call him Arthur. He seems like an Arthur. All buttoned up, but polite and kind of sweet. This unit has been programmed to simulate gratitude. Thank you, Inspector. Good work, Inspector. I had a feeling we'd make some progress once we brought you onto the case. You'll need Administrator Ludovico to grant you access to the orchards. Contact him through the secure access terminal in your penthouse suite. Check in with the concierge. Your room should be ready by now. If it isn't, I may have to go shake someone by the collar. Нормально тут у них. Так, а що ще є? Бухлішко каже, а? Так. Timeline discrepancy detected nearby. Він ще попереджує. Captain, please show a little respect. Та що таке? Вони їй вже не треба. Ще й пляшку розбила. Тик. How awful! I left my favorite jacket in there. Це ти її вбила? Так. Консьєрж. Це на вулицю? Чи ні? Ні. А можна і так, доброго дня. Timeline discrepancy detected nearby. Бібіп каже. Хвилинку. Дисиденти. Страшні вороги.
I'm sorry, sir, but while the hotel is an active crime scene, I regret to inform you that all new bookings, room upgrades, room downgrades, and in-room massages are Oh, you're the special inspector. Mr. Kincannon warned me you'd be checking in soon. Молодець, здогадалась. Хто? Ah, yes. We are most pleased to offer you our grandest of grand accommodations, Inspector. The penthouse suite on our topmost floor is now available for you. The last guest left her belongings behind when she vacated unexpectedly, so we needed a little time to tidy the suite up for you. Simply call the elevator in the lobby, and our highly skilled operator will deliver you to your private floor with efficiency and cheer. My apologies, Inspector, but that would be a severe violation of guest privacy. We here at the Grand Colonial firmly believe that... All right, my supervisor just walked out of earshot. Some folks just don't understand the importance of gossip. About whom? And what would you wish to know? Отак все і працює. Тільки відійшов, все. За твоєю спиною понеслося. Так. If looks could kill, he'd have put her in the ground 10 times over. Man's clearly jealous of her success compared to his. See, I'd bet we're the only two people thinking about him in all of Eridanos. And I only am because you mentioned his name. If you leave woolly cow milk out, it turns to curds. Leave the curds out, they begin to get stale, then rot. Woolridge is on his way to the trash bin, and everyone knows it. Either he's in denial, or he knew Helen would be checking out soon, judging by his increasing demands for a room upgrade. Her deal? Not making them. I'd laugh at my own comment, but everyone knows there's no bigger joke than the prophet of profitability herself. Didn't you hear Helen's interview? That woman is the definition of humbuggery. Anyone who gives her the time of day is a right fool. I mean, Spencer Woolrich has taken several of her productivity seminars, and look where it got him. Don't waste your time. Ah, Bertie. Is he bigger than he is dumb, or dumber than he is big? I've a bet with a friend. Not sure we'll ever get it to pay out. Bertie used to be Helen's beau, though he isn't anymore, and not just because she's dead. If I had 1,000,000 bits, I'd spend every one just to learn what caused their split. You know, out of everyone here, I probably knew the least about Helen. I'm not much of an Aether Wave watcher myself. And Helen always had a crowd of admirers chasing her, you see, so she rarely stopped to chat. Friendly enough, surely, but always seemed untouchable. Emphasis on seemed. Everyone wanted to be around Helen. She could usually be seen alongside Bertie or Woolrich, for obvious reasons. Так, розібрались. Ну все, That's я a знайшов shame, вбивцю. Inspector. What if I wanted to Це know a little садовник. about you? Так. A man of mystery, are you? Consider me intrigued. Ага. It certainly is a marvel of modern ingenuity, luxury, and ambition. Please, allow me to answer any curiosities you might have about our building and the amenities on offer. О, підлизується вже. Who would be interested in a staff-only area? Most folks never ask about the sewers beneath Rizzo's plant, either. Of interest to your investigation? Well, I suppose there is that one door we're not supposed to open. But I'm sorry, Inspector, I'm not authorized to grant you access to any staff sections of the hotel. You'll have to find a way in on your own. Дуже дивно, якщо покликали розкрити таке вбивство.
Most certainly. All the important folks can be found in the utmost parts of the hotel. You can hardly walk 3 feet without bumping into a tossball grate or a bored exec. Though maybe don't bump into them. Could be harmful to your health. Та вони можуть трохи вмерти, буває. Twice the size of the next biggest room, and kitted out with any amenity you want, as well as many that you won't. Best to enjoy it while you can, Inspector. Typically, the only people who can afford the penthouse suite have enough bits to suffocate everyone on Terra 2. Also, please inform me if Woolridge gives you a hard time about getting a better room than his. Don't tell him I said this, but everyone on staff wants to strangle him. If you're sure. Так. А де ж ти мені... Так, ну туди не можна лазити. Де він побачив щось не те? А, тих. Це на вулицю, а це куди? Нічого собі. Телевізор. О, господи, Оце я розумію. На. Та. Капець. Тут читати і читати. Когось підкармлює. На. Що ще тут є? Це? Максимально корисно було. Ну давай же, господи. Welcome to the Grand Colonial. Please make yourself at home. Ага. Я так і роблю, я вже кільце знайшов собі. Грошей трошки.
Де ж ти побачив щось не те, а? Препарат. Timeline discrepancy detected nearby. An industrial-grade laxative has been added to the liquor in these bottles. Нормально. А дверей тут нема? Погано. Я не засейвився, хвилинку. Так. Це капець, я тут надовго застряг. Воу, тих. Я думаю, можна зняти. Ну, що тут у тебе? Візьму. Оп, не бачила. Так. Там прохід кудись. А двері? Нема. А як? З вулиці десь, мабуть, ходить. What floor would you like to visit? Найкращий. Oh, so sorry, but you're not actually authorized to visit that floor. What authorized floor can I bring you to? Ну. Next stop, the finest seat in the house. Давай туди. Окей. Це мій пентхаус? Як тобі? You think they'll let us expense the booze? Та бери все, що є, я так і роблю, наприклад. Ти. Нічого нема. Ух, тут Сем, ти теж тут. Pigsty! Slovenly! These premises are unsuitably disordered. Не вигадуй, тут прибирають. Так. Це я вже бачив. А це чиє? Хто кинув? Так, бухлішка. Пурпурна. Сем на роздачі, ну нехай. Так, тут жила... Timeline discrepancy detected nearby. Ага. Показує десь. The imprint left inside this suitcase matches the silhouette of Halcyon Helen's iconic handgun, the Needler. The weapon was recently removed. То ми в її номер заселилися. Капець вона неряха. Тик. Це мені. О, і це теж. Красна спектральна водка. Я не відражаю. Я вампир. Прикольно. Спати не хочу поки що. Тик. Навіть тут бухало. Ахереть. Туалет і душ одразу. Пентхаус, а ванни нема.
І сортир, як не знаю, там якийсь на заправці десь у лісі. Helen, where did we go wrong? Oh, Lo, I'm so sorry. That didn't mean for... Helen, I love you. I love you so much. Ага. Залишив повідомлення. Так, Патрики. Там ще й перший етаж є. Inspector, I understand you've visited the scene of the crime. Halcyon Helen was an important cultural icon. She will be sorely missed. Так, що тут у нас можна вибрати? Ну, це таке питання. Ну, наняли вже наняли, що поробиш? Типу, вбивця може і знайти вбивця швидше. Halcyon Helen was more than a character. She was a brand. Her death will now be associated with Rizzo's Spectrum Brown. You understand why that worries me. Нормально так. Stop. Please warn me before you provide me with unsolicited ideas. There are waivers you need to sign. Back to the matter at hand. Tell me about your investigation. Доступ в сади. Ах ти, бляха, я собі не... От я... Звідки я знав? I can't imagine she had any business outside the hotel. If you discover what she was doing at the orchard, please let me know. Here, I'm granting you access through the gates to the orchards. You're officially authorized to see this investigation through to the end. There is one caveat. Cedric's being rather intransigent about letting you into the spaceport. Possibly he's trying to hide something. Possibly he wants to annoy me. Possibly both. Так. I agree with the sentiment behind your snide remark. Unfortunately, the Piraeus spaceport is Cedric's purview, not mine. You have a lead to chase. Law speed, Inspector. Побачимось. Так. Ще й тут кабінет. Йоханий бабай. Хто це? Все? На. Хто цим забавлявся? Ага, це типу моя доска розслідувань? Серйозно? Вже хтось почепився на клію? Ну, початок і поперло. Та давай бистріше. О. Список жертв. Там будуть ще жертви. Так. Нормально. Виглядає неприємливо радісними. Так. Окей. Бляха, тут ще дві. Їх дві. Я в шоці.
Мені дали допуск тільки сюди, будуть ще оці локації, і ще купа жертв. Окей. Що таке? Що намальовано? Це не до мене, це не моє. Ніяких штатів я платити не буду, пішли в сраку. Так. Опа. Що це таке? Ага. Цікаво. Будемо гуляти в купальнику, шоломі і з прожектором в руках. Як настоящі багатії. Ой, ще й гроші чужі беремо. Та все. Так, бухлішка, хавка. Тут нічого такого нема, в принципі. В її кімнаті більше нічого нема. Так. А знизу? А, тут чисто так, потусити. Ну окей. Пішли гуляти. Стривай. Та в сенсі. Hi there, Inspector. It might be a little beyond my job description to ask, but at my heart I'm still a bellhop. Was the suite to your liking? Так, варіантики. На. Ну, давай це. Good. I'm glad. Now, I'd love to bring you to a floor of your choosing. Так. Сюди вона не пустить все одно, давай сюди. To the lobby we go. Хто йде? Та дівчата йдуть, мабуть. Так, це ми. Ага. Садовники. Ого, тих, спокійно. За гранатомети хапатися. 500 метрів! Так, пентхаус, готель. Ага. Бігти? Серйозно? Ну давай, побігли. Нормально там он. А з ким вони? О, треба, мабуть, це його. Шолом, броня 30-ка, у мене 26. Серйозно? Ніхіра собі. А вони усіх захавають? Ля, що роблять?
Жесть. Живий? Де вони? Я не бачу, бля. А-а. Добре, що перевдягся. Все? Thank the law that's over. Did you win? How exciting! This place is more exciting than I thought. Ага, загасили. Нормально так, дівчат. Вони робота ганяли. Охорону вигасили, я в шоці. Оранжерейка. Так. Опа-па. Не знаю для чого, хай буде. Так, а це що? Blue Water. Ага. 4-2-2? Давай. А нема? Відійди. А де один? Так, хвилинку. Це щось має давати. Не сюди. Не тут. Не тут. А нахіра воно мені? Так. Цікавий агрегатик. Але я так розумію, мені поки що сюди рано. Так. Гімна набрав якогось. Не поперли. 500 метрів, ти шо? Так, де тут? Охоронця схавали. 193 урон! Серйозно? Тебе скільки? 123. Тримай. Так, це... Де воно-то, господи? 70. Так, а другий? Так, ну вони звідси вирвались.
Мале гівно. Дикі землі, каже. Поки що туди мені не треба. Давай. Опа. Так і знав. Нема нікого. Я все краду, я такий молодець. Як тут втриматись? Ага. Так. Забираємо. Що? Так. Все. Що за гвинтівка, ну? Ох, ніхіра собі! Ой-ой-ой! І моя проти неї. Все. Тут все вирішено. Нормально я порішав. Еллі, в тебе що там? 170. Все, підходить. Пішли. Оце я нормально зайшов. І це ще без модулів, я так розумію, так? Приціл є і... Ага. Тобто два модулі ще можна впиханути. Так, треба засейвитись. Побіг. А, о! Людинку вбили. Туриста. А ця охорона стоїть, щелкає. Палуба з автоматонами. А, патриків у мене вистачає. У мене робот спали. Все, більш нічого нема. Так, давай продамо. Мою продамо. Це продамо. І це продамо. Туди ж. Шолом. В моїх такі ж самі, здається. Давай я гляну. 34. Вона не хоче тут на локації це робити. 31. Ну такий самий, 31 буде. Ну нормально, в них там навіть краще в декого. Так, продати. Шолом в мене краще вже. А купити у вас... Ага. 200. Броньки нема. А в тебе? Наука. Наука. 26 злом. 46! Ніхіра собі 46! Оце кайф. 40... Ну бляха, коштує. Давай. Давай, хто у нас парваті? Вдягнеш, ні? Ну вдягни. От сюкам. Треба буде повернутися. Більш нема? А 26. А ще раз? 29, 26. Так. Що у вас тут ще є? Так, мені туди каже. Ні-ні-ні, відвали. Так, ще вон автоматики є.
And when I can't get a hold of anyone in the orchards, I can't make sure of that, can I? No, Miss Vargas. Sorry, I'll work on getting a hold of someone. Great, you do that. I'll be waiting right here. А вони в цих крутих броньках ходять. Swear to the architect, Matthias, if you've lost your rifle's ionization coil again. Oh, wait, you ain't part of my crew. What do you want? Tightly wound? Tightly wound? Damn right I'm fine. I'm going to my calm place, where there's peace and quiet, and none of my sprat-sucking subordinates can bother me. On behalf of Slug, I'd like to apologize for that outburst, as well as all of my future outbursts. Yes, I'm a little wound up. You would be too. А що таке? Between the landing pad, lockdowns, gate closures, and constant questions from angry guests, I've got a lot on my plate. And if that don't beat all, one of my crew is AWOL. I wish. Matthias is about as useful as a manta queen in a saltuna cannery. Wouldn't give a damn if he were lost. Frankly, he'd be doing me a favor. Є такі люди. Угу. If you're serious, I'd appreciate the help. He's been missing a few days, and we're low on staff as it is. Я не хочу. The missing crew member's Evan O'Connell. He's one of about 2 slug agents I can trust with more complex tasks than stand here and look tough. Friendly type. Well-behaved, followed orders. Anyone else, I'd think they got drunk and fell asleep in a ditch somewhere, but O'Connell's not really the type. He was last stationed at the Wilderness checkpoint. I'd search there first. Так, ще завданнячко накинули. Воно, автоматики. Десять, 41 шолома. 420. Ой, ви мене розводите на бабки. Ой, розводите. 46. Бляха. Ой, розводите на бабки, суки. Так. Повертаємось. Стій, не туди. Як воно? Отак. Пентхаус. Дівчатка. Пішли передягатися. Тільки при мені. Щоб я бачив. 34. Тримай. О. Тримай. Та ти що? Так, Еллі. Стій, 41. 46. Ну, це 30-ку дасть. 34, та тихо ти. 26, 41, о. 46. І бронька. 51. Та ти шо? Ай-яй-я. Ай-яй-яй-яй-я. Мої ж ви хороші. Сем. Гівна кусок. Не хоче. Собі. У мене 29, 26, 26. Блок. Все ж стандартне. Таке ж саме буде. Угу. Хоча виглядає в цьому прикольніше. Но броня менше. Так, оце треба буде продати. А це вже наступного разу. Тому. Сем, наливай. Тому наливай. Коротше, на цьому закінчимо. Що це таке? Дорожки робили, чи що? Прикольно. Коротше, на цьому закінчимо. Продовжимо розслідування у наступній серії.
Всім дякую. До наступної зустрічі. Бувайте!